मरीम एहतशाम और टीम की जानिब से अरबी ज़बान निसाब किताब है अल अरबिय्यतु बैन यदैक जिल्द अव्वल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए दर्स का आगाज करते हैं चंद दुआओं के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात अल्लाहुम्मा इजअल अअमालना ख़ालिसतन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह हमारे तमाम अमाल सिर्फ अपने लिए खालिस कर लीजिए। दर्स नंबर 10 सबक 10.1 मौसम अल-वहदतुल आशिरा अल-जौ। आइए मुकालमा देखते हैं सफ़ा नंबर 213 से। इससे पहले हम नए अल्फाज सीख लेते हैं। अल-जौ मौसम, अज़्ज़ौजा बीवी, अज़्ज़ौज शौहर, कैफ़ा कैसे, अल-जौ मौसम, फिल खारिज बाहर, अस-समाउ आसमान, तुमतिरु बारिश, अल-आन अब, फस्लुल खरीफ मौसम खज़ां, सौबुका आपके कपड़े, सौबुन कपड़े, सौबुका आपके कपड़े, मुबतल गीले, ऐना कहाँ, अल-मिअतफ कोट, अल-मिज़ल्ला छतरी, तरकतुहु मैंने इसे छोड़ दिया या तरकतुहा, तरकतुहु मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तरकतुहा मुअन्नस के लिए। मैंने इसे छोड़ दिया, तरकतु मैंने छोड़ दिया, तरकतुहु मैंने इसे छोड़ दिया। अश-शरीका कंपनी, अस-सय्यारा गाड़ी। इशरब फ़िल अमर है पिए, अमर के लिए पी लीजिए या पिए। अश-शाय चाय, दाफियुन गरम, बारकल्लाहु फी अल्लाह बरकत दे। हल सवालिया हर्फ है क्या के लिए। नज़हबु हम जा रहे हैं, ज़हबा यज़हबु जाने के लिए, नज़हबु हम जा रहे हैं फ़िल मुदारे। कसीरुन जिद्दन बहुत ज्यादा, मादा नफ़अलु मादा सवालिया हर्फ है क्या के लिए, नफ़अलु हम करेंगे, मादा नफ़अलु न जमा का सिगा है फ़िल मुदारे में, नफ़अलु हम क्या करें। नबका यहाँ भी बका यबका, नबका नबका हम रुकेंगे, हम रहेंगे रुकेंगे। अल-लैला रात, गदन कल, फिक्रतुन तय्यबा अच्छा ख्याल। तस्वीर अल्फाज देखते हैं। मुबतल गीला, फस्लुल खरीफ मौसम खज़ां, दाफि गरम, अस्समा आसमान, तुमतिरु बारिश। और ज़ायद लुगत है रंगों के, अबियद सफेद, अस्वद काला, अखदर हरा, अहमर लाल, अस्फर पीला, अजरक नीला। आइए मुकालमा देखते हैं। अल-वहदतुल आशिरा अल-हिवारुल अव्वल उन्जुर वस्तमिअ व अइद। अज़्ज़ौजा कैफ़ल जौ फ़िल खारिज, अज़्ज़ौज अस्समाउ तुमतिरुल आन हाज़ा फ़स्लुल खरीफ। अज़्ज़ौजा सौबुका मुबतल ऐनल मिअतफ, अज़्ज़ौज तरकतुहु फ़िश्शरिका, अज़्ज़ौजा व ऐनल मिज़ल्ला, अज़्ज़ौज तरकतुहा फ़िस्सय्यारा। शौहर और बीवी के दरमियान मुकालमा है मौसम के बारे में। देखें सुने और दोहराएं। अज़्ज़ौजा बीवी, कैफ अल-जौ फिल खारिज बाहर का मौसम कैसा है। अज़्ज़ौज अस्समाउ तुमतिरु आसमान बरस रहा है, अब या अभी आसमान बरस रहा है। हाज़ा फस्लुल खरीफ ये खज़ां का मौसम है। अज़्ज़ौजा सौबुका मुबतल आपके कपड़े गीले हैं, सौबुका मुबतल आपके कपड़े गीले हैं। कोट कहाँ है, ऐनल मिअतफ। अज़्ज़ौज तरकतुहु फ़िश्शरिका, मिअतफ चूंकि मुज़क्कर है इसको तरकतुहु फ़ेल आया है। तरकतुहु मैंने इसे छोड़ा, फ़िश्शरिका कंपनी में मैंने इसे कंपनी में छोड़ दिया। अज़्ज़ौजा व ऐनल मिज़ल्ला, मिज़ल्ला छतरी को कहते हैं और मिज़ल्ला मुअन्नस है, तो तरकतुहा फ़िस्सय्यारा मैंने इसे गाड़ी में छोड़ दिया। तरकतुहा चूंकि मिज़ल्ला मुअन्नस है। आइए अगला हिस्सा देखते हैं।
الزوجة اشرب هذا الشاي هو دافئ. الزوج بارك الله فيك. الزوجة هل نذهب إلى السوق الآن؟ الزوج الماء كثير جدا في الخارج. الزوجة ماذا نفعل؟ الزوج نبقى الليلة في البيت. الزوجة ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. الزوج هذه فكرة طيبة. بیوی اشرب هذا الشاي. اشرب یہ فعل امر ہے، یہ چائے پی لیجئے. اشرب هذا الشاي هو دافئ، یہ گرم ہے. بارک اللہ فی، اللہ تمہیں برکت دے. هل نذهب، هل سوالیہ حرف ہے کیا کے لیے. کیا نذهب ہم جائیں گے، کیا ہم جائیں گے الى السوق بازار کی طرف ابھی، کیا ہم ابھی بازار کی طرف جائیں گے. الماء کثیر جدا فی الخارج. الماء ماء پانی، کثیر جدا بہت زیادہ، فی الخارج باہر، باہر بہت زیادہ پانی ہے. الزوجہ ماذا نفعل، ہمیں کیا کرنا چاہیے. نبقى اللیلہ فی البیت. نبقى بقا یبقى، نبقى ہم رکیں گے یا ہم گزاریں گے رات گھر میں، ہم رات گھر میں ہی گزاریں گے. وَنَذْهَبُ غَدًا إِلَى السُّوقِ، ہم کل بازار جائیں گے انشاءاللہ. هذه فکرۃ طیبہ، یہ اچھا خیال ہے. فکرۃ طیبہ ایڈجیکٹو فریز ہے، موصوف اور صفت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اور اگر موصوف میں تنوین ہے تو صفت بھی تنوین کے ساتھ ہوگی. یہ مرکب توصیفی ہے. آئیے خلاصہ دیکھتے ہیں ڈھانچے کا. هل نذهب الى السوق الان، یہ سوال ہے. هل نذهب کیا ہم جا رہے ہیں، الى طرف، سوق بازار، الان اب یا ابھی، کیا ہم بازار کی طرف، کیا ہم ابھی بازار کی طرف جا رہے ہیں. اس کا فارمیٹ ہوگا هل نذهب الى السوق الان. الى حرف جر ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا اسم زیر کے ساتھ ہوگا، یعنی کسرہ ہوگا. الى السوق، الى المکتبة، الى المختبر. هل نذهب الى الجامعة الآن، هل نذهب الى الكلية الآن، هل نذهب الى المدرسة الآن. سوق یعنی بازار، مکتبہ یعنی لائبریری، مختبر یعنی لیبوریٹری، جامعہ یعنی جامعہ یونیورسٹی، کلیہ یعنی کالج، مدرسہ یعنی مدرسہ. ترکتہ فی الشرکہ، ترکتہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ترکتہ استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے آنے والا اسم مذکر ہوگا. ترکتہ، ترکتو، ترک یترکو چھوڑنا، ترکتو میں نے چھوڑا، ترکتہ میں نے اسے چھوڑا. فی میں یہ بھی حرف جر ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم کسرہ کے ساتھ ہوگا. ترکتہ فی الشرکہ، ترکتہ فی المدرسہ، ترکتہ فی الغرفہ، ترکتہ فی الصف، ترکتہ فی المختبر. یہ سارے کلمات پہلے لیسنز میں آ چکے ہیں، امید ہے آپ کو اس کا معنی پتہ ہوگا. ترکتہا، ترکتہا اس صورت میں استعمال ہوگا جب اس سے پہلے آنے والا اسم مؤنث ہوگا. ترکتہا میں نے اس کو چھوڑ دیا، سیم فارمیٹ ہے جیسے ترکتہ. فی السیارہ، فی حرف جر تو اس کے بعد آنے والا حرف زیر، اس کے بعد آنے والا اسم زیر کے ساتھ ہوگا. ترکتہا فی السیارہ، ترکتہا فی الغرفہ، ترکتہا فی الکلیہ، ترکتہا فی البیت، ترکتہا فی البر. پڑھنے کا وقت دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 229 سے. التدریب الثانی، اقرأ الفقرہ. هذا فصل الخريف، السماء تمطر الآن، أسرة إبراهيم في البيت، إبراهيم لم يذهب إلى العمل، المطر كثير في الخارج، إبراهيم يقضي اليوم في البيت، يقرأ كتابا أو صحيفة، غدا في الصباح سيذهب إبراهيم إلى العمل إن شاء الله.
हादा फसलुल खरीफ, ये खज़ां का मौसम है। अस्समाउ तुमतिरुल आन, आसमान से बारिश बरस रही है अभी। उसरतु इब्राहिम, उसरतु यानी फैमिली, उसरा यानी इब्राहिम की फैमिली, फिल बैत घर में है। इब्राहिम लम यذهबु, लम यذهबु यानी नहीं जाएंगे, इलल अमल यानी काम पर नहीं जाएंगे। अलमतरु कसीरुन फिल खारिज, बाहर बहुत ज्यादा बारिश है। इब्राहिम यक़दिल यौम फिल बैत, यक़दी यानी गुजारेंगे, इब्राहिम अपना दिन घर में ही गुजारेंगे। यक़रउ किताबन, वो किताब पढ़ेंगे। औ सहीफतन, या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सहीफा पढ़ेंगे। यक़रउ फ़ेल है, इसके बाद आने वाला मफ़ऊल फ़तहा के साथ होगा, इसलिए यक़रउ किताबन औ सहीफतन। गदन फ़िस्सबाह, गदन यानी कल, फ़िस्सबाह कल सुबह। सयज़हबु इब्राहिम, इब्राहिम जाएंगे काम पे, इलल अमल काम पे इंशाअल्लाह। सयज़हबु, यज़हबु, ज़हब यज़हबु यानी जाना, यज़हबु मुज़ारे में होगा, सयज़हबु मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल होगा, वो जाएंगे। इसको पढ़ने की खूब प्रैक्टिस करें। दुआ देखते हैं नंबर 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शिअत सहला। लफ्ज़ी माने हैं अल्लाहुम्मा या अल्लाह, ला नहीं, सहला आसान, इल्ला मगर, मा जअलतहु जैसे आप बना दें, जअलतहु ये उसी फॉर्मेट पे जैसे तरकतहु लिया हमने आज, तरकतहु मैंने उसे छोड़ा, जअलतहु आप, जालता है ना यहाँ, तो जालता आप बना दें, जालतहु आप बना दें जिसे, सहला आसान, व अंता और आप, तजाल आप कर देते हैं, अलहज़न गम को, इदा जब, शिअता आप चाहें, सहला आसान। तो इसके लफ्ज़ी माने हुए, या अल्लाह नहीं है आसान मगर जिसे आप बना दें आसान, और आप कर देते हैं गम को जब आप चाहें आसान। इस दुआ को याद करें और पढ़ते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम नए सबक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। मास्सलामा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।